Hi guys, welcome back to the channel. So now we're gonna discuss tutorial chapter 2, Alkane. MCQ practice, okay, multiple choice question practice. Question number 1. Which of the following is a saturated hydrocarbons? So, saturated hydrocarbons maksudnya general formula must be CnH2n plus 2. Okay, so kita tengok di sini kita ada C2H4. Okay, ini adalah CnH2n. Okay, satu lagi formula yang boleh adalah CnH2n. Boleh juga sebenarnya, tapi dengan syarat N dia mesti lebih besar atau sama dengan 3 at least. Sebab baru boleh jadi dia macam ni, cycloalkane. Okay, kalau yang ini syarat dia mesti at least 1 karbon lah. Okay, N dia. Okay, now case ini C2H4 tidak boleh sebab N dia sama dengan 2. So cannot. This one is actually alkene kalau kita tengok betul-betul lah. Alright, and then B kita ada C6H11Cl. Okay, kalau dia ada Cl, haloalkane boleh jadi saturated dengan syarat dia punya formula CnH2n plus 1, barulah dia ada X di sana. Okay, boleh jadi. Tapi dalam case ini C ada C6 kan, H11, it's not even double pun, jadi salah lah, bukan B. C lagi lah, C5H8, oh lagi lah, sikit sangat. And then D, C4H10, jadi dalam case ini N sama dengan 4 kalau kita tengok kan, jadi C4H2 kan 2N plus 2 kan, 2 times 4 plus 2, so it's supposed to be H, okay, 2 times 4 is 8 plus 2, 10. So ngam lah C4H10. Jadi jawapan dia adalah D. Moving on, number 2 pula. Okay, number 2. Which of the following is true about alkane? Okay, A, they are highly reactive. Betulkah dia reaktif? Kita tahu bahawa alkane sangat-sangat unreactive disebabkan dia tiada functional group dan dia saturated. So jawapan dia bukan A. B, they are unsaturated. Lagi sekali, unsaturated bukan. Dia saturated. Semua single bond. And then C, the melting point and boiling points decrease down the group. I think dia mau cakap homolog series ni kan. Bukan periodic table kan. Jadi kalau semakin bertambah dia punya down itu kan, series tu, lagi banyak karbon dia, lagi besar size dia, lagi tinggi dia punya boiling point sebenarnya. Jadi ini pun salah juga. Okay, D, they are linked together exclusively by single bonds. Of course, semua single bond. Jadi jawapannya adalah D. And then number 3, how many structural isomers are possible for a substance having the molecular formula C4H10? Jadi C4H10 kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, it's either like that. Okay, it's butane. Or 1, 2, 3, 4. Okay, potong. Sini tengah. Okay, CH3, CH3, okay. CH3. So this is 1, 2, 3. So this is 2 methyl propane. Okay. Jadi ada lagi possibility lain? I don't think so. Okay, ada sudah. So ada 1, 2 saja. So 2 saja isomer yang possible. Okay. Number 4, select the correct IUPAC name for this compound here. So ini parent dia dulu. Kita start dengan parent ya. We always start with the parent, which is cyclopentane. Semua betul cyclopentane ya, the name. All cyclopentenes. So nama anak dia adalah, we got methyl here. And we also got methyl here. So it's gonna be dimethyl. So dimethyl, and I believe semuanya dimethyl juga. Oh, so now it's narrowed down to numbering now. So it's either 1, 2, 3, 4, 5. So it's 1 and 3. Or satu lagi cara, it's 1, 2, 3, 4, 5. So it's 1 and 3. Still 1 and 3. So dia akan jadi 1, 3 dimethyl. So the answer should be B. Right. 1, 3 dimethyl. Now, question 5. Which of the following is not an alkane? Yang mana bukan alkane? Okay. Alkane ni syarat dia adalah dia punya nama mesti berhujung dengan ane. Okay, jadi kita tengok sini. Cyclohexane, alkane. Butane, alkane. Butanol, bukan. Butane, ya, alkane. So that means ini bukan. So the answer is C lah, bukan. Ingat, ini mesti hujung untuk nama alkane. Ane, N. So kalau ada ol ni, dia sebenarnya adalah alkohol.
You're gonna learn that in chapter alcohol later on. Okay, number 6. Molecular formula of cyclopentane. Cyclopentane is like this. Okay, so dia ada 5 karbon. So C5. H dia adalah 10. 2 kali ganda. Okay. Okay, that is B. Cyclopentane. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's hydrogen. Ada 10 hydrogen. Okay. Kalau C5H12 tu itu adalah pentane biasa. Pentane sahaja. Alright. So number 7. The hydrocarbon C5H12 contain a quaternary carbon. What is the IUPAC name for this hydrocarbon? Jadi, kalau kita lukis lurus sejak 1, 2, 3, 4, 5, ini pentane yang biasa, dia tiada quaternary. So, bukan ini dia punya formula. Jadi, kalau kita mau buat quaternary, you have to start with the quaternary first. So, lukis karbon. 1, 2, 3, 4. 4 karbon melekat dengan dia. So, now you get your quaternary carbon. Okay, selebihnya adalah sekarang kita kira berapa sudah dia ada total 5 kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Apparently sudah full. Jadi tinggal tambah hydrogen. So CH3 di ujung sini, CH3 di ujung sini, CH3 di ujung sini, CH3 di ujung sini. So kalau kita bagi name kepada ini, parent dia adalah 1, 2, 3. It's gonna be propane. The name is propane. And then anak dia di karbon sini dengan karbon sini, which is the second carbon I believe. 1, 2, 3. So it is 2,2-dimethyl propane, which is C. Okay. And dia ada nama lain by the way. Nama lain dia adalah untuk ini yang bukan IUPAC lah. Nama manja dia adalah nama retis dia. Neopentane. Okay. Number 8. Moving on, number 8. The following hydrocarbons are isomers of hexane. Which of these isomers has the lowest boiling point? Now, when we talk about boiling point depends on IMF. Ada 2 factor. Okay, surface area, first kali size, and then secondly is surface area of contact, surface area dia. Jadi kalau kita tengok sini, dia semua isomers of hexane. So, means semuanya ada C6. So, you don't have to worry about the size. Size dia semua sama. Yang membezakan adalah branch dia, saya rasa di sini. Kita lukis dulu A. Okay, I prefer to draw it ni ya. CH3 2 kali, jadi begitu branching. And then baru C, sudah ada C. H, okay. And then the C lagi. Sambung CH and then pecah lagi 2. So that's A. Okay, kalau kita pecahkan dia. Okay, kalau tidak nampak, kalau kamu tidak rasa tidak nampak, kita buat ni lah. CH3 2 kali kan. CH3 2 kali. Dekat satu C, jadi C. CH3 2 kali and then CH. Sambung lagi CH. And then CH3 2 kali lagi. Okay, itu A. Untuk B pula, CH3 2 kali juga. Okay, CH3 2 kali. And then CH. Okay, CH. Sambung CH2. Okay, sambung lagi CH2 lagi. And then CH3. Okay. And then untuk C pula, CH3, sambung CH2, sambung CH, ada branch CH3, and then sambung CH2, CH3. Okay, untuk D pula, CH3, CH2, C, oh ada CH3 branch 3. Okay. So untuk tahu ni, kita kena tahu ni semua adalah pertemuan antara branch saja. So if it's only about branching, kita kena faham satu fakta bahawa branches dia akan reduce surface area. Okay, itu fakta pertama. Jadi, kalau smaller surface area dia, maka van der Waals forces dia pun semakin lemah. Hence, less energy required untuk break the van der Waals forces. Last sekali, okay, less energy required. Maka, last sekali boiling point dia pun rendah. Jadi, lagi banyak branch, lagi rendah boiling point.
Jadi sekarang soalan tanya yang lowest boiling point. Means kita kena check yang mana yang paling banyak branch. Kalau saya tengok di sini, yang ini ada 2 saja, ini 1. Ini ada 1 dekat sini. Yang ini ada 1, 2. Oh, dan dia macam lagi compact ya. Jadi jawapannya adalah D. Alright. Number 9. Okay, number 9. What is the name of the following alkane? Nama alkane ini, the name ya. So, first kali parent dia adalah cyclohexane. Okay, so kita cari parent nama cyclohexane. So A it's not benzene ya guys. Benzene mesti begini. Hampir sama tapi dia mesti ada 3 double bond yang berselang-seli begitu. Okay, yang kedua cyclohexane betul. Cyclohexane betul, okay. Last kali benzene pun salah. Jadi it's either B or C. So kalau kita tengok semuanya metil anak dia. Jadi di karbon keberapa? So when we want to bagi nombor ni, yang jauh tu kita kasih nilai, yang dekat-dekat tu kita utamakan. Jadi kita punya number akan jadi, let's say 1. I'm gonna write pen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I believe that's the lowest one. So it's gonna be 1, 2, 3, 5. Okay, which is 1, 2, 3, 4. Okay, B jawapan dia. Alright, that's the answer. Okay, which of the following is most probably a cyclic alkane? Number 10 ya. So, cyclic alkane ataupun cycloalkane, general formula dia adalah CnH2n. Sama macam alkene. Same. Okay, similar. So, kalau kita tengok sini, C4H10, no. C5H10, yes. C6H10, no. So, jawapan dia adalah B, CnH2n. So, that's the general formula. Number 11. The correct structure for 2,3-dimethylpentane is... Kita tengok kalau kita kira karbon, kita kena tengoklah yang mana pentane dia punya parent dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that is no. It's hexane by the way here. Okay. And then B, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let me just highlight that for you so you can see. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pun hexane juga. It's also hexane this one. So no. C, we got 1, 2, 3, 4, 5. It seems like pentane. Pentane, okay, this is pentane. Okay. And D, kita tengok D ya. D pula adalah 1, 2, 3, 4. Okay, butane. Oh, tapi ini ada 2 sini jadi 1, 2, 3, 4, 5. So this one is also pentane. Okay, now soalan dia mau 2,3-dimethyl. Let's see. So kita tidak payah kira A dan B sudah. So it's either C or D. C ini kalau kita kira karbon daripada sini from the left 1, 2, 3, 4, 5. So it is 2,2-dimethyl. So bukan inilah, because this one is 2,2-dimethyl pentane. Okay, so not C. Let's double check whether confirm dia D atau tidak. Kalau D, let's say 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sini 1, 2, 3, 4 and 5 di sini ya. So ada 2 karbon. Jadi dia berada di karbon 2 dan 3. So 2,3-dimethyl. Okay, dimethyl pentane. And apparently that is the answer. Seperti dalam soalan. Hati-hati ya, kadang-kadang dia tulis 2 ni. Okay, my point is dia tunggu 2 ni. 2 tu bermaksud dia ada 2 karbon di sana lah. Berterusan. Okay, moving on. Number 12. A compound that is wrongly named 3,3,4-trimethylbutane should be correctly named as... Okay, so kita pun draw dia. Butane ya. 1, 2, 3, 4 butane. 3,3,4 trimethyl. 1, 2, 3. 3, 3, 4. Oh, begitu. Itulah struktur dia. Jadi nama sebenar dia adalah Siti Amina. Bukan. So 1, 2, 3, 4, 5. So parent dia sebenarnya adalah pentane. And then dia ada anak di sini, dimethyl. Oh, sorry. Dimethyl
Di karbon ke 3. So kalau kita kira dari kanan pun 1, 2, 3 juga kan. So it's 3 dimethyl. So it's 3,3 dimethyl pentane, which is P. So that is the answer. Okay, 13. Which of the following compounds is expected to dissolve in benzene but insoluble in water? Okay, ini adalah ciri-ciri alkane nih. Dia insoluble in dissolve in benzene, ni organic solvent ya. Benzene is organic solvent. So dia boleh dissolve. So, ini insoluble in water, maksudnya dia not soluble in water ya. Ini adalah polar solvent, dan kalau melarut dalam water must be able to form hydrogen bond with water. Jadi ini adalah ciri-ciri alkane by the way. Alkane je yang begini. Jadi jawapannya adalah ini propanol, oic acid, hexane. So C jawapan dia hexane. And then ethylamine, okay. This one ada nitrogen, this one ada double bond O, OH, okay. Oic acid, alkohol ada OH. So semua ni, ini dan ini, semua can form hydrogen bond with water. Okay, yang lain tu. Jadi diorang semua dissolve in water. So the answer is C. Okay, number 14. What is the reaction mechanism when cyclohexane reacts with Br2 in CCl4 under ultraviolet light present? Okay, jadi kalau ada UV, okay, ada UV, ada halogen di sana, okay, cyclohexane pula tu alkane. Of course itu adalah free radical substitution. Alkane akan buat itu je, free radical substitution. Okay, dan nama reaction ini, by the way, nama reaction adalah monobromination. That is the name of reaction. Sebab bromin yang masuk. Okay. Which of the following reactions is expected to produce free radical ini? CH2Cl dot. Okay, dia mau menghasilkan ini. Jadi, kita tengok satu-satu. So we got Cl2. Okay, reacts dengan CH3 dot. Okay, kalau dia mau buat reaction, so this one akan kacau sini. And then ini pecah pergi sini, and then ini pun pergi sini. Alright. So kita akan hasilkan what we get here is we're gonna get Cl dot plus this one become bonds ya. Ini menjadi bond. Maka dia akan dapat CH3Cl. This one is not free radical, so the answer is not A. Now B pula, we got CH3Cl here. So CH3Cl plus dengan Cl dot. Okay, apa jadi? So kita tarik dulu ini pergi tengah. Okay, and then persoalan dia, which bonds yang dia akan kacau di sini? Okay, for information, okay, free radical substitution ni, dia radical ni dia akan kacau CH bond ya, bukan CCl bond. Dia akan kacau CH bond, H, husband yang dia kacau. Okay, so dia akan kacau one of this H di sini. So I took this bond here like this, and then another half going to C. Alright, so you're gonna get this one akan jadi bond ya. Okay, so kita akan dapat HCl di sana, of course, and then yang ini pula akan tinggal sebagai C, H, Cl, and then this one akan jadi dot. Okay, this one dapat dot. Jadi kalau kita tengok ini, inilah produk dia, dan kalau kita tengok ini sebenarnya adalah CH2Cl dot, which is as the question asking there. So jawapan dia adalah B. Alright, that's it. Kalau kita buat C, contoh kita mau tunjuk C juga kan. C adalah CH3, okay. Untuk knowledge ya, CH3 for the sake of knowledge. Dot plus dengan Cl dot. So kalau 2 ni bergabung, ini akan bertemu saja. Okay, by the way. Alright, and you're gonna get CH3 bond dengan Cl. Alright, and by the way, this one kalau dot dengan dot bertemu, this is termination step for your information. Yang tadi ni, one of dot bertemu dengan yang normal ni, macam ni dot dengan yang normal bertemu, these two adalah propagation.
Okay, same as D. Ini pun propagation juga. Okay. So that's what's gonna happen. Okay. Kalau D pula CH4. Okay. Jumpa dengan Cl dot. Ingatlah arrow pergi tengah and then dia kacau H. And this pun pergi dekat C. So you're gonna get CH3 dot plus dengan this one sudah jadi bond, maka dia jadi HCl. So confirm lah jawapan dia adalah B, ball. Alright, so 16. Chlorine and methane reacts in the presence of sunlight maksudnya UV. Which of the following represents propagation step? Okay, macam tadi sudah cakap dekat number 15. Propagation is when satu adalah free radical bertemu dengan normal species. Free radical dengan satu compound biasa yang bukan free radical. So, free radical bukan compound biasa. Free radical compound biasa. Free radical compound biasa. Okay. Menarik. And of course bukan D ya. D adalah compound biasa. This is equation. So bukan jawapan dia D. Okay, kita tengok. Jawapan dia adalah adakah A, B atau C. Okay, jawapan dia bukan A. Sebab apa? Tidak mungkin dapat hydrogen free radical. Not logic ya. Not exist hydrogen free radical. So bukan A. B dan C pula. Okay. Dia sebenarnya benda yang sama, react. It's the same thing. Dia kasi tukar tempat saja. Pergi depan belakang ni. Cuma produknya ni betul ke tidak? So kalau kita tengok, when CH4 bertemu dengan Cl dot. Oh, sudah saya tunjukkan dekat nombor 15 tadi. This one, if you realize, ini di atas ni. Nina. So, okay. Kalau CH4 bertemu ni, kalau diorang bertemu, CH4 bertemu dengan Cl dot, we will get CH3 dot dan HCl. Which is B. B is the answer. Okay, there you go. Okay, number 17. Ethane and bromine do not react at all in the dark. Okay, tidak langsung react dekat dark. But in sunlight, okay, sunlight, again sunlight, it means ada UV. A reaction occurs. Sunlight is needed in this reaction to initiate what? Sunlight, they provide energy kan, to initiate homolytic cleavage. Homolytic, hydrolytic bukan ya. So bukan C, bukan D. Homolytic tu berlaku dekat halogen by the way. Initiate homolytic dekat halogen. Halogen is Br. Okay, jawapan dia A. Ingat, homolytic. UV itu function dia. UV function dia untuk homolytic. Homolytic dekat mana? Halogen. So UV untuk homo-halo. Okay, ingat tu. Homo-halogen. Homolytic dekat halogen. So 17 is A. 18. Choose the true statement about an alkane. Okay. So A, it undergoes, kita tengok true statement ya. A, it undergoes electrophilic addition with chlorine gas. Oh no, dia tidak akan electrophilic. No. B, it undergoes hemolytic. What is hemolytic cleavage? When reacts with kita hold on dulu itu apa maksud dia. C, it undergoes nucleophilic substitution. Tidak, dia bukan nucleophilic. And last kali, D, it undergoes electrophilic substitution. No. So seems like the answer is B, but actually it's not. Oh, this is quite not correct. 18 ini. Okay, B itu hemolytic ya. It's a I think it's a misspelling there. So it's bukan hemolytic, it's homolytic ya. Okay, homolytic. So jawapan dia B lah. Itu yang paling tepat pun di sinilah. Okay, walaupun agak salah ejaan dia. 19. Which of the following is a reaction is a free radical substitution? Ini adalah type of reaction kan? Type dia. Jadi nama reaction itu adalah hydrolysis bukan, combustion bukan ni, halogenation. Yes, C. Bukan D. Okay, jawapannya C. Okay, lebih tepat sebab halogen yang masukkan, halogen yang substitute. Halogen substitute hydrogen. Itulah satu nama dia, halogenation. Halogen yang masuk, yang mengganti. Okay. Okay, 20. In a free radical substitution reaction of alkane, free radicals are formed at
Oh, kita hasilkan free radical dekat step mana? Initiation, propagation, termination ataupun initiation and propagation. Initiation betul ya. Propagation pun betul ada. Termination tidak. Termination kita hapuskan free radical. Jadi jawapan dia adalah A, B ataupun D. Jawapan dia adalah initiation and propagation. Dua-dua. So jawapan dia D. Ini kurang tepat kalau kita cakap ini saja. Paling tepat adalah D. Alright. Okay, number 21. Which of the following reagents can be used to distinguish between cyclohexane and cyclohexene? So, kita mau bezakan cyclohexane dan cyclohexene. Okay. So, kita kena pakai, ada dua test yang kita boleh pakai ya guys. We can use either bromine test ataupun Bayes test. Okay. Kalau bromine test dia pakai of course BR2. Okay, CH2Cl2 biasanya ataupun any organic solvent yang biasa dipakai. Kalau Bayes test dia akan pakai KMnO4. Okay, dalam base alkaline ya. Okay, so kita tengok apa yang ada. Adakah hidrogen? A, bukan. B, chlorine water. Yang ketiga, hydrogen bromide. Dan yang keempat adalah potassium manganite 7 in NaO aqueous, which is actually representing KMnO4 alkaline. So jawapan dia adalah D, Bayes test ya. And for information, kalau dia pakai Bayes ni, warna dia berubah from purple to colorless, and then dia akan dapat juga ini kalau alkene lah yang boleh. So hexene akan bagi positive result dia biasanya, sementara cyclohexane akan bagi negative result, dia tidak dapat. So positive result dia tadi macam saya cakap, dia akan dapat purple color of KMnO4 to turn colorless. Okay, and also dia akan dapat brown precipitate form ya, brown precipitate. Okay, number 22. Which of the following reagents can react with ethane? Yang boleh react dengan ethane. Ethane cuma boleh react dengan kita tengok apa yang ada. Dia boleh dengan bromine ya sebenarnya. So jawapan dia adalah, kita tengok A, acidified potassium tidak boleh langsung, Bayes tidak boleh langsung. Yang kedua, bromine gas, okey, boleh sebenarnya. Ini dengan kehadiran UV baru dia boleh. Yang ketiga, aqueous bromine, bromine water. Okey. Bromine water, aqueous bromine. Okey. And then D, aqueous sodium hydroxide. Sodium hydroxide nak. Okay, so jawapan dia adalah 22 is B, bromine gas in CCl4, bromine in CCl4 ya, dalam organic solvent. Baru boleh react dengan ethane. Alright. Itu pun mesti dengan kehadiran UV baru boleh. Okay, now number 23. Which of the following reagents can be used to distinguish between alkane and alkene? Mana kita boleh pakai tadi? So sudah beritahu tadi di atas. Kita boleh pakai bromine test atau pakai Bayes test ya. So kita ada liquid bromine, bromine water, and then aqueous solution containing MnO4. Okay, number 3 tu betul. Bromine water and liquid bromine. Okay, liquid bromine, okay, maksudnya adalah BR2, okay, yang ada dalam CH2Cl2 contoh organic solvent. Kalau bromine water adalah BR2 yang dalam aqueous. Okay, kalau kita tengok untuk nombor 3 ni Bayes test ya. 1 dan 2 ni adalah bromine test dalam solvent yang berbeza. Okay, kita boleh pakai kedua-duanya sebenarnya. Sebab apa? Kalau BR2 aqueous, dia akan bagi positif dekat alkene sahaja. BR2CH2Cl2 pun alkene sahaja kalau dalam keadaan dark. Tapi kalau ada UV, BR2CH2Cl2 alkane pun akan react. Tapi kita boleh tetapkan condition dia lah. Okay. And number 3 ni KMnO4, MnO4 minus ions ni adalah Bayes test punya reagent. So memang boleh juga pakai untuk distinguish between alkane dan alkene. Sebab dia pun akan bagi positive result untuk alkene, negatif untuk alkane. Okay, ingat kalau distinguish ni dia mesti ada satu positif, satu lagi negatif result. Kalau kita mau bezakan compound lah, tidak boleh dua-dua positif, tidak boleh dua-dua negatif. So it depends on the
test the reagents and also the condition yang kita pakai. So dalam kes ini 1, 2, 3 adalah reagent yang boleh dipakai, which is D. Alright. Okay, don't forget to like, subscribe and share the video and wait for the next part.